फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून वेलकम टू आवर चैनल ओडिया फूड लवर्स आसतु आज आम बुलवा को जा पारादीप देखिए पारादीप केमती लगुच कौन कर तो मुझे आसी पहुँची जाइए 18 बांकी क्रॉस कर सारे आप नेहरू बंगला टुवर्ड्स नेहरू बंगला अच्छी आसतु जा आसी पहुँची जो नेहरू बंगला जोटा कि आमर पूर्वतन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू शुभ देते स्मृति जगह ना नेहरू बंगला पहुँची जाइए देखा नेहरू बंगला भी बुलिया भल लगे ये जेहतु पत्थर बंद अच्छे गोटे गोटे पत्थर भी अच्छी आप सब देखु काचटा ये जवाहरलाल नेहरू को बासभवन यहाँ थिला से गेस्ट हाउस तंकर से जगह ना नेहरू बंगला अच्छी देखला ना यहाँ हूँ नेहरू बंगला आठ सब क्वार्टर्स मैंने थिले अच्छी पुराना हो गले आगुरी सब रोते CISF लोक ड्यूटी पाई आम भी आसी पहुँची जाइए नेहरू बंगला जेहेतु आफ्टरनून टाइम अच्छी यहीकार लोकाल लोक मैंने किसी निश्चित बुलवा टाइम स्पेंड कर आज कहीं जेहतु सैटरडे अच्छी लोक संख्या टी बढ़ी जाऊँगी जेहेतु पारादीप विश्वकर्मा पूजा तो आप जानते प्रीवियसली बहुत फेमस किंतु ड्यू टू कोविड गाइडलाइन ये तो विश्वकर्मा पूजा से जो भल कि आगे सेलिब्रेट होता है होनी तो फिर भी तो तार किसी ना कि क्रेज लोक मान भर अच्छी जो इंडस्ट्रियल बेल्टा लोक मैंने निश्चित विश्वकर्मा पूजा टे छुट्टी नि बुलाबुली निश्चित करती आपन को व्यू दूसरी नेहरू बंगलार ये आफ्टरनून में बहुत सारा स्नैक्स टाइम पास आइसक्रीम स्नैक्स दुकान थाए ये सेमती सब अच्छी देखो पत्थर गुरा के बड़ बड़ पत्थर अच्छी मुझे कहती ना ये बहुत बड़ बड़ पत्थर थाए जेहेतु तीन नदी ये मिशंती यहाँ संगम स्थल तंकर आउ समुद्र भी ये टच कर नदी गुड़े देखो यपटर नदी आसी ये कनेक्ट होती तीन मुहाणी जगह को कहती पत्थर देखुए साइज गुड़ा के बड़ बड़ अच्छी लोक भी फटो सुट भी करते टाइम पास करने बहुत भल अच्छी आपण फैमिली सहित आसतु देखी जाते ब्रह्मा टी हाई कह दिया व्यूअर्स को हाय ब्रह्मा भी एक्साइटेड अच्छा के I'm really so excited to see this place. I love this. से पारादीप के आसी नी घर को आसो 2-3 थर आफ्टर मैरेज कि सब बिजी शेड्यूल ही आसतु ये फ्री शेड्यूल अच्छी मुझे प्लान कली जा पारादीप टे बुलिक आसवा लास्ट 30 इयर्स आम भी पारादीप स्पेंड कर बाबा ये जॉब भी थिला तो आम ये सब किसी बुलीचु जानी आमको निजर निजर टाइप लगे बहुत थर स्कूल पिकनिक आसचु सांग मान सहित आसीचु बहुत मजा मस्ती करचु तो देखई दूसरी आपको सी भ्यूटा केमती कौन ये अच्छी देखु यहीपट साइडटा हूँ नदी यहीपट साइडटा हूँ समुद्र यहाँ समुद्र सहित टच देखो माछ धरने बोट्रे सब जाऊँ देखिपे आप बोट को समुद्र भर को माछ धराड़ी माछ धरने छोट पिला फैमिली आस लोक बेसी नॉर्मल अच्छा आसले भी आपको लगे गोटे पिकनिक स्पॉट को आसी यही मो माँ जाऊँगी विजय भाई आम सागर विजय व्यूअर्स हाई कह दिया विजय हाई कह दिया
डीजे ये एरिया सब आसुଛନ୍ତି କାରଣ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରନ୍ତି ତ डीजे ପାର୍ଟି ଅଛି ତାଙ୍କର। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି ହୋଟେଲ ଟାଇପ୍ର ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ ହୋଟେଲରେ ବି କେବେ କେବେ ଖାଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଖାଇପାରିବେ ଯାହା ଯେମିତି ନର୍ମାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ ଭଲ ଲାଗିବ ଜାଗାଟେ। ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ଆସିଲେ ବି ଆ ଭିତରେ ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ବି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଛି ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପାଣିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ପିଣ୍ଡି ଟାଇପ୍ର ଅଛି ଆମେ ଆଗରୁ ବହୁତ ଥର ପିକନିକ୍ ବି କରିଛୁ ଏଠି ତ ଭଲ ଲାଗିବ। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ପଥରରେ ମୁଁ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛି ତା ପାଖରେ ଆଉ ଟିକେ ତଳୁ ଗଲେ ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ସବୁ ଅଛି ଏଠି ଏଭ୍ରି ଟାଇମ୍ରେ ବର୍ଷକ 12 ମାସ ସବୁବେଳେ ପଥର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କଲେକ୍ସନ୍ ହୁଏ ଆଉ ଏଠି ଆସି ପକା ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଓନ୍ଲି ପଥର ବନ୍ଧ ଏଠୁ କୁହନ୍ତି ଯେଉଁ ପଥର ବନ୍ଧଟା ଯେଉଁ ଲହଡ଼ି ଯେହେତୁ ମାଡ଼ ହେଉଛି ଏଠି ସେଥିପାଇଁ ପଥର ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ପକା ହୁଏ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆହୁରି ସେ ଭିତରକୁ ସେପଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପଥର ପକା ହେଇ ଚାଲିଛି କାରଣ ପଥରଗୁଡ଼ା ପାଣିରେ ବି ଖସିଯାଏ। ହେଇ ଏଠି ବୋଟ୍ରେ ସବୁ ମାଛ ଧରାଳି ସବୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ତିନିଟା ବୋଟ୍ ଆସୁଛି ଏଇ ବୋଟ୍ ଆମର ଗୋଟେ ପାଖକୁ ଆସିଗଲାଣି ହେଇ ମାଛ ଧରି ଫେରୁଛନ୍ତି। ବଢ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ସି ଭ୍ୟୁ ଗୋଟେ ମିଳିବ। ବାପା ଆଉ ତମେ ଭିତରକୁ ଯାଅନି ବାପା ଭିତରକୁ ଆଉ ଯାଅନି ସେଇଠି ବସିବତି ବସ ୟା ଟିକେ ହାଏ କହିଦିଅ। ଏଇ ବୋଉ କହୁଛି ତମେ କାହିଁ ଭିତରକୁ ଯାଇଛ। ସି ଭ୍ୟୁଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଏଇ ଟାଇମ୍ଟା ହିଁ ବେସିକାଲି ବହୁତ ଆପଣ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଦେଖ ମାଛ ଧରା ବୋଟ୍ ହେଇ ମାଛ ଧରି ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ପାରାଦ୍ୱୀପର ମାଛ ଏଠି ଏଇମାନେ ହିଁ ଧରିକିରି ଫେରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲେଖା ମାଛ ଧରିକିରି ଆଣିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଯେଉଁ ମଝିରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଦେଇକିରି ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ମାଛ ହିଁ ଆଣିଛନ୍ତି। କେତେ ନା ମାଛ ଆଣିଛନ୍ତି ପାଣିରେ ବୋଟ୍ ଦବି ହିଁ ଯାଉଛି ଲହଡ଼ିରେ ବହୁତ ହେଭି ୱେଟ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖକୁ ଆସିଗଲାଣି ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ ଅଛି ନା ପୁରା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଗଲାଣି ଯେହେତୁ ଆଗରେ ସେ କୂଳରେ ଲାଗିବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବେସ୍ ଅଛି ତାକୁ ବେସ୍ କହନ୍ତି ଜେଠି ସେଠି ଯେଉଁଠି ଲାଗେ ମାନେ ବୋଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଲାଗେ ମାଛ ଧରିଲେ ମାଛ ଧରି ଆସି ଇଏ କରନ୍ତି ସେଇଠି ଏବେ ସେ ଲାଗିବେ ଯାଇ ଗୋଟା ପରେ ଗୋଟା 3ଟି ବୋଟ୍ ବି ଆସିଯାଇଛି। ଏଇ ବାପା ଯାଇ ଏତେ ତଳେ ଅଛନ୍ତି ଆସ ଉପରୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ଯିଏ ସବୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମେମୋରି ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥରରେ ସେମାନେ କିଛି ନିଜର ଲେଖିଦେଇ ଯାଆନ୍ତି ସ୍ମୃତି କେବେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ଲୋକ ଦେଖିପାରିବେ। ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଲେଖନ୍ତି ଏଠି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି କେହି ବୁଲିବାକୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ପଥରରେ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ ସେମିତି କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ବି ନାହିଁ ତ ଲୋକ ବି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ବହୁ ପଳେଇ ଯିବା ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଜ୍ଞା ଆମେ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ କାହାକୁ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଲେଖିପାରିବେ। ବହୁତ ସାରା ମେମୋରିଜ୍ ପାଇଁ ଲେଖନ୍ତି ରହିବ କିଛି ଦିନ ସମ୍ଭବ ଡେଟ୍ ବି ଲୋକ ପକାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଠି 28/3/15 ଓକେ। ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ମାଛ ଗଦିରେ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଯେଉଁଠି ଇଲିଶ ଶସ୍ତା ହୁଏ ସେଠି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାଟେ ବି ହେଇଛି ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବା। ଏବେ ତ କୋଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଯେଉଁଭଳିଆ ହୁଏ ସେମିତି ତ ହେଇପାରୁନି ତ ଯାହା ବି ହଉ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କର ତ ତାଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କରିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ଜଣେ ଭାଇ ବି ଅଛନ୍ତି ପୂଜାରେ ବି ଅଛନ୍ତି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କରି ପୂଜା କ'ଣ କରିବେ କୋଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ପୂଜା ଯେଉଁଭଳିଆ ଜାକଜମକ କରିଥିଲେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ ନେକ୍ସଟ ଇୟରକୁ ଭଲକିରି କରନ୍ତୁ। ଏଇଠି ସବୁ ମାଛ ଗଦି ଅଛି ଯେଉଁଠୁ ମାନେ ସବୁ ଅଲ ଓଡ଼ିଶା ମାଛ ସପ୍ଲାଇ ହୁଏ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏବେ ଅଛୁ। ଏଇ ବାପା ଆଉ ବୋଉରା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଲିଶ ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଲିଶ ମାଛ ଯେହେତୁ ରେଟ୍ ଅଛି ଭାଇ ଦେଖ ଭାଇଟି ଦେଖାଅ ମାଛଟା
भाई देखो तो माछ जीवन धरती सेमती माछ ही अच्छी बहुत फ्रेश तो जना पड़ी नहीं खाइले ठीक अच्छी भाई आप दुकान नाटा कौन अच्छी ओम नमस्कार माछ कदी आप जब आसते आसतु सब भेराइटर माछ ये पाइबे ଏବେ ଆସି ବିଚ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ବିଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଯାଉଛୁ ବିଚ୍ ତ ରିନୋଭେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଜି ଟିକେ କ୍ରାଉଡ୍ ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁଛି ଟିକେ କମ୍ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଆଗ ଭଳିଆ ହେଉନି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କ୍ରାଉଡ୍ କମ୍ ଅଛି ତ ଲୋକମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଅଦରୱାଇଜ୍ ନହେଲେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ବି ଆସିପାରୁନଥାନ୍ତେ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ମେରାଇନ୍ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ରେ जोटिकी डिफरेंट कंट्रीज सब फिश को कलेक्शन कर रखा जाइए देखो आपण मैंने केते सुंदर सुंदर सब वाटर टैंक गोटला कलेक्शन कर रखी आपण मैंने देखिया पब्लिक देखापी आम भी बुलूचु सब आप देखा आप देखिए ये गोटे माछ अच्छी पाकिस्तान बटरफ्लाई फिश एठी भी अच्छा माछ लायन फिश गोल्ड फिश जो कहते गोल्ड फिश सुंदर लगे गोल्ड फिश अच्छी देखो अच्छी ब्लैक शार्क ब्लैक शार्क शार्क माछ कहते छोट छोट ब्लैक शार्क माछ अच्छा देखो माउथ एडिबल कार्प बहुत सारा माछ भी अच्छे वही क्राफ्ट अच्छी spike fish natsarna Aerofish मूवमेंट के सुंदर लगे देखो रेड पैरट गोल्ड रेड पैरट गोल्ड माछ मामी एंजॉय कर सिल्वर डॉलर ब्लैक पाम्पलेट जो कहते ब्लैक पाम्पलेट माछ सुंदर लगुच पसंद पूरा अच्छी गोरुमा बहुत सुंदर बाबा देखिए
आम भी आसी पहुँची जाइछु मेराइन एक्वेरियम जोटा कि बीच कूल पारादीप सी बीच अच्छी आम जाऊँ भितर को बुलायापी आपण मैंने भी आसतु बुलिए भल लगे बहुत सारा कंट्रीज बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलेक्शन माछ अच्छी तो आपण मैंने आसतु बुलाक मेराइन एक्वेरियम आम चलू भितर को आपण मैंने आसतु मो सहित।